Wangalizi watukufu wa Facebook FM, washilizi watukufu wa Radio Kaz Mitsamihuli FM, nane radio ya Majapari. Leo mfumdaru tarehi 8 yaho mwezi wa Mars mahazuizi lina 21 riono aula ili upara Ibrahim Abdurazak ulio razida ili huja yarinanulie masuala uliho do maswili waheze motera za waswili osikuwaja na ikao mrohajo fikiri hama ila dhahabu dia kaulindiwa vanu Komor he namna wanru waka iho aeroport Prince Said Ibrahim ya iho hahaya ili ulahiki ze motera za kaulindiwa na nazombo ebonge kartuhanzari kewale bwana Ibrahim Abdurazak ngarjohunika ili ula uliyoa kazi uonese ukaya hujibu mparo wa Facebook FM ili rinjie harumale suala dhuba kala hatu nandele suala lihusu wo zemotera za wasilio siku wajana mru ya fikiri ila dhahabu na almasi ya kaulindi wa iho shiwanza shama taifa sharoplan shaiho hahaya. Mwangalizi wa Facebook FM mwanamali mkubwa nana wandu wahe matangazo mbali kao wofunga sana nani ili watambaze matangazo harma dunia kamili amdangwe fursa inu nimbeshele ni marhaba ronesekao wakati dauno kwa la wakati haina act yafanyiwa ne serikali ya opposition ila shaka wahana kuyadziswa kura matso angalie watundu waangalie zinongena na kaundu zafanyishiha ikazifanyisha harma normu ya ladhimu waremekoti yode namna hawarue yakakajabira na kaundu ya ladhimu wa zambe hina namna kaundu wazifikiria shakabla rar janjar males adalaho donruhusu nambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh harma kaundu waridungao nano ajori dunga wakati kaundu ja. Marhaba menji bwana Ibrahim Abdurazak ulio razida ebonge kartuanza rikewale ngarjonji harwe mahadisi hatu uonoje siku wajana habo yakaya iho shiwanza shama taifa shaheroplan ya iho hahaya tengo jinji litishilia na iho minhum azalia sumani ili huenda walahi ki group electrogen waziri shulihani hono mwenje wajau hakaiho na tengwe jinji wajitamkoje hurengeje maswili wahe ze grupu neze accessoires za hazo osikuwaja na europlania shiwanzani shama taifa shaiho hahai. Sincèrement ntujua nhambie namna juana kaula dimuni andisi sha kekosa haina mnatipa njuka handisa ngartujari parise rende harmale jabu kaundo do lesu ale kaundo aluzisa ni hambio kana maskini yentia hatu maskini ya maarifa ya hatu ikaundo lunayo maskini wakati nuo ikao ya teknoloji ijeiba nuse dunia kamili kiasi kao haina mbandrongo ifanyishi hao harmansa ya he dunia wakati nda ula uo wandu alo harma dunia kamili ngwa juao huyanyisa huiona huisherehi hena mnakaondo ibirao ike 2000 omazi huizidi nandraro ike hikima ngungyo njema wafanyiha ndrongo hamande zinu izo sha wakati hiyo za kaufanyishiha karja kama leo dunia kamilion tipia kawona donc wanandrongo watiti watatsaya walo wangu ni wakati ikazifanyishiha zikaubiro harma radio basi ORTC do akaubitsa direct yemru azadi wai yanvio ibadi ya ze group zijanga bintu shede almuradi de tengwende lawilo iyo do mahazi wizidi nandaro ija idungu haini wakati wanungwa hula group zo hijaban bal hatomwiso eza mwiso zihulani azali omaha ziwizili na kume na nrajaru ekeiki mangunge njema ili armetsumu ya mando yaonesekana wandu waru harma zetabu zamba
za kabila zonse pia wandu waziono resulta kaundo ilio nabo kitsonesa kazo ze grupu za mando ikaundo za hudo sha harma eze ndrongo za jana wandu na wailewe ndondo njamba uhuja grupu wonsi juu ito harma tabu yombi sha owi waheze ndrongo dumuswani fwaheze ndrongo izo ukaika ujariti harma ze tabu ndezila wizo watsinamba tabu itso kauyonsi ngamjelezo hambabi watsinamba tabu itso kauyonsi ikomwaha zihwizili na 20 na mweja mahamitsanu banjazali hashemeleziza hamba ukana ngamreje harmwezi ino katsireje un jeune en emploi haja hatia barnamaji ya satsina ya hanywanyi suka barnamaji ya zitendwa barnamaji ya hanywanyi haunika wandu makalima ya mbao hari emergence uke 2021 hakina mguna mtumu ye emergence ya zali ya yonao hata ya jifahariyo ya dungane ne gouvernement ya dungane no wandu kaundo wa mrendao wa mkubali kae dombaba wahemasiwa wende wa chinchimi harmoe aeroport ya Prince Ibrahim wadinde grupu nraru hamada wemasiwa ya lomararu shazaka ujidi harma isiwa idzima shesiwa shangazija sha ngamfikirika hama wongwa jelezao kazetambu kazitsimwali ezetambu kazitsinzuani dimana wakaufanya ikarma shesiwa shangazija ike ngwajibe hao pia ala aeroport ende hatomwiso wandu wake hama waono mwanamtiti yaona gari la nyumeni pour la première fois odauni hao ya jatsabu hao harma usukani mwanamtiti ngambondondo ziwasuilar majara jamandio nambeukana kazija jisa kasarmu wakati ila itendwa kwesha fanyishiha iladhimu wandu wa bandaye junaiji ya bandaye dene ma wandu haziwa hahe wende ala aeroporu wende warengeze grupu hizo wabalie wende zao vwaju wende waziskazi eze grupu hizo nizo jena mnaje manabaka kwa ladhimu wa bandaye dukaba anu karjanga solution probable yo jwa ukiri ukari hundu solution mwezi wa tsumu shati ya komori ngambo nondo yangazija bali hatomu samjamba kana ijokiri kada harmwe centre shaketsone sakana umwenje ngojokaya zilera 24 harma zilera harma usiku nsihumfukare harma mfumo sihumengomiraru harma ekaze motori zija neza accessoires za ekaze motori zila zija zikazi wa zonsi pia accessoires zongo atsongo hamba ngamanzono neseze ndongo zonsi pia ronese uhinyifu no urendo ufumatsu waho wakomori wakatilo no uhinyifu wasa kweli narambeukana undo widzimu ufanyishi harmansi darmaze ndongo zinu widzimu namnaje dukana wakatilo no kuma hazwi zidinga wahulwao wafanyilwao asha ya zindu ziliona 1 milliard 600 millions amtsorenge babiyo manaliza hambwa mtujua kweli mtujua ndabo chana mtsorenga kazo kweli 1 milliard 600 millions ambesezi badwa poshoni na junei si technicien wanongoza mwenje si technicien wanongoza grupu za mekaniki za grupu amandizo ikewa echenguru hende ya zihule ye mri ya zihu yakanda zihule eze grupu nde zila wizo oba hanunda balabo abo inuma ha mine hau mitsanu wanduenda wahula wanduenda ze konsekansi ya zila wizo wizo donc watina appel d'offre tsoka uyonsi yafanyishi donc wahuandu asubuito adore makoti ya ukangari mhidi yao nishana mrireme koti ngarimu wao nishana mrireme koti hai wali yetinu wakola dimwije watu wa 1 milliard 600 millions na mwishe ndondo na beze ndongo zinu ndondo wajana group bokweze group hizo haina nzima nge na 1 mega 200 na hiyo zonraru
izo 3 mega 600 e kapasite ya nziwa ongazija amabo ndondo kapasite ya nziwa ongazija iliyo mwenje ukae 24 heures sur 24 7 sur 7 30 sur 30 il a dit moi kena 12 mega Changalu a dépassé 12 mégas. Jana waziri hamba uka 22 mégas. Ngwedaruma 22 mégas. E kawa kaze ze 3 mega 6 zinu hao. Ngwa on a dépassé 22 mega. Yabo cela veut dire kana wakati lono ngarsina 19 mega zilio normal. Lieu de fasiriab. Et 19 mega katira nzao 12 mega. E mana zitso henda hindi. E mana, non, justement, de mana bakwatire ndo malaba. Bali, zinu calculi très simple. Za sepin intena. Quand tu demandes mrenderma calculi haju. E ka waziri hasubutiamba ukana e kazinu zikaziwa zinungizo na kapasite ya 3 mega 6 3 mega 6 zonraro manana nzima 1 mega 2 donc aboge jukana megandaru wanus zonraro megandaru wanus zonraro e ke waziri ajamba ukana nga jukana basanunga jukana 22 mega harmale daho lama mwengazija na wishanzi wao gashanzi wao shikahindi garanza urkane 12 mega idiri nezo mwenje kamili yabo iladi murambekana wakatirlo nuo ngarsina takriban vahanu wa 19 mega yabo ngiyo plus par rapport à besoin nabo leo kabati mwenje vahanu itoka uyonzi yabo ambanda bode ledada hawo yambo zinra bode mjinga parce que la dimwa kemdo mzimawe yakengara mauli mzimawe sisirambido au zinrabo sido malada hawo yambo zinrabo do mjinga utushido jeleza ukaba nuzira ngonzamba uzino katsu demande mrende harma likoli ya haju ngemdo ya elewa she muhimu hindi gela dimuri ya elewa yakana 1 milliard 600 millions ofanya revision ama karina beshu elwe shizungu ndo ndo elewa orenga grupu nzima ya mamwe wandua ifanye revision gela dimu wandua kena 120 millions ya wandua hudu piesi za nyumeni wafanya revision ye grupu irende ha nyumeni basi harme 1 milliard 600 millions iyo et kari divisé par 120 millions ya bongar jonda kagar sina 13 groupes za jokazi fanyu la revision zirende hazanyimeni jorende hazanyimeni tukabu jokaza nsahaya jorende hazanyimeni manabo ze pièces zazo pia gasko zanyimeni 120 millions ya bongar sina 13 groupes électrogènes za jokazi aménagewa ziwaswili haruma e capacité kando radio kahanza ya bobi mana keja joka ikomori ngazijabahi rijonda grupu yabo zibi hamali waunde grupu yabo zibi hanzuani itoweze tabu ikaundo zidiyo haruma masiwa yao chakwa jajo jikotante kwa jajo jikurubia watoepo abo haruma 3 mega zijao iyo mithali ya uka widzi gondo ho inda orenga onvu hawakatilo no ngatsongoro ndo majindu malaba wa wazirongo wao watojwanga zifanyisha ho namna jeshanga la dimwa zambe wazitinilie ngwa wajinga donc abenge sha kairire ibanwe ndo harmaze ndongozi harmaze grupu hizo zendo harba kama karjabona zini grupu ziliona à peu près 1500 tours aninge tourneo takriban harmada kanzima turushiwi na majana matano ili itowe omwenje kaundu aladhimu yabo harma lera eze grupu zinu ngela dimanda rumie ritili majana mararu na mengo mitsano harma lera abu yeti heure de pointe manabo heure de pointe yo henjeza chaide heure normal abu ngela dimanda rumie ritili majana mararu na mengo mitsano ya gazuali yabo bimana harma ze grupu zondaru ngela dimwe kanga zirule zondaru abo ntufumbe zindu ajina wajoka za ménager de zindaru zinu bai mtufanye bila zindaru zinu bai wanda oneka karja waswili bahandu waza kweli ngarjonda kangela dimuri kena ritili shiwi na mengo mitsano za gazuali zirumishie harmalera harmazondaru harma usiku dzima dilarambao 24 heures yabo ngejuka ula dimuri kena ritili zihui shirini na zitsanu na majana maili za gazuali zijorumishia harmalera basi ziritilizo yauma pesa ekaruna nzaru mamua hule 450 francs e gazuali e litre yabonga johunda kana ye mamwenge la dimu harma usiku warumie 11 millions 340 000 11 millions 340 000 harma usiku
haina usiku ngila dhimamwe wa verse 11,340,000 harma hydrocarbure iliwa hundre ya mafura yao yaze groupe nda ruizo baki 11 millions abon tsufu bezindwa jina ekaja sifanyura revision parce que ekakwa jafanya revision harma zindwa jina ekazindwa jina katsuenda chazindwa ruzimba zindao yo atamoronika zinafida zibali mana 3 mega 6 zondaro donc abotika nusukana ye consommation ya mamwe ngende yake zaidi hanu wakati kando ya kaya nabo kwa jaka ushuduhula mafura mamwe wao kwa tushuduhula mafura harme ndini yabo ngondwa zingare le shirika la mwenje la hydrocarbure walizingaro mdu ambia bonlo kaburi ni nzo nangarie bo mamwe yani ngwali hamao ngondwa lihame walisisi ngwa una solution bibi ima ngwa hamao ile shirika la mamwe aila hydrocarbure iliwa dotrie mafura boyonga zijabahi mtsuvumbwa nzuwa ni mtsuvumbwa mwali wahame wadoliba harmaze groupunda rizo 11 millions 340,000 par jour watsina ze groupe zindwa jina yabwe kando nzatsanya ze groupe zindwa jina bonga mina tomanizo kanga toka dans le 30 millions harma chez soi shangazija mamwe nge incapable auto 30 millions par jour ya hundre faida ya hule wili abo tsufu bayo de gazwa libahi ya kenega ya hule wili urumisha au haina usiku wakaula dimurumishi habo haina usiku ya libe wanro hazi ya re-entretenir réseau etc. Donc yabo tukanambia kana kwa na shida wafanya zinongo hizo yabora solution ke jaundria hizo ndrabo donc yabo ngabda zigara hydrocarbure wa ibali usakaburinda uniyo yendrongo hamandizo azali yazijuwao rairu wanro hamanatsambe kwa tuzijua ngwandu areme ngoma na zifafa na majaliko hata yarende hemna mwana mtitiveke inda heyar mwanvio sile kalima hilo kushia esertion tipe maveke wasananga mngatsanganyo na zali oveka uone sajana na nunda himar mwanvio ya wandu ya onese amangu endeso ya via wandu ile mwana mtiti na rikubalana na beza kweli gajo kutambisha wandu shezo dize kweli engela anvio ya komori rijua kazi na anvio za komori za nyumeni komori wa hulu anvio za nyumeni hendengo nde aonese ya wesa jomba kangi shatsi bi anvio ya wandu ya bali ya marchandise ya jaya hansi ya dungenzi enda zai ende ya hehula aonese yate mana hangu kajajo zifanya sana jobala garla nyimeni hundo dahoni kajuda kensar musukani ambira muntire foto bo papa none so andu katsi hundu anvio ya nyimeni ati hundu garla nyimeni lode la hangu katsi di hudu fetsuzi eka leo kamtona ka dunia kamili waona akti ya mandili ya jiri siparona akti nzima leo le roi Hussein wa Jordani. Le roi Hussein wa Jordani akafanya besela miezi mingi Marekani hakarma traitement. Na le roi Hussein wo piloti de formation. Basi usiku yakaureje Jordani hakarma cockpit harma landroit ndesao akansarma le dirisha. Na wotu kabo kitruni sakaweda kahwendesa wakati anvia aterise habua le dirisha hakausalue wanro wana wa Jordan wode mfao même Jordani cha wo pilote de formation chatsi azali ndwa bunyoki ende akensar manvio wandu jua kabale anvio himi ya bitirwa ta mafoto non ndongela ke jaji sata donc abenge wo mjua ese groupe ila kejaka ula dimu ke juse wandu pia wende ila dimu june ya kinamguna mtume ya banda ide no ndazi wa hai yende shaila nzia zanza warahatse wowidzi wa mapesa kaundo yafanyishia manangara ambao ndondo wowidzi ranguka wajafanya appel d'offre waka clearance armaze ndongozino wanrwa zirambua donc awenge ho jimli fa opposition ngarko zao inamna nsibali wao hakina mguna mtume manange balwa ushiveke narkubali ngebalwa masisi wa Komori hama aux années 60 c'est même pas aux années 70 aux années 60 kabla raneja bayar mazindongo hizo gamina mbaya hangu basi en 1972 71 ahulu gari lija Komori van basi enda parua na shwahi andi makoko hangu amba mbe answa shenda hangu sati sisi bo gobaju bala gobaju da dukale pashe la moroni hadi wala wafikiri hiyo bana mwanzo nikubalije nifanyie anja yo 71 72 basa wabali ya enda watu gari ni hulambe anja hangu dele garli wakati ika ufahari ika uhulu gari ika ufahari hakauonesa
shale umda jubala garanda mjinda bekede anja ahi wanda jom tseshea wambe kabade anja ahi mafiti gari lo jori biazize nukabo ingezu ni za jiri jana ya ukana haina usiku grupu na usiku grupu wandu wakawenda bala ula uveke la undu wa dingoni na balara karjaunda solution bon donc abenge iletinuga ukari rishukuri rambi alhamdulillah raha et c'est que le contraire ngandora ziji problème mané et hydrocarbures ngendo yangamiziwa hanu bahanu kaundo ili bana Razida sincèrement we mwana mkomori uvirimbavi harmazi administration ka directeur el maarufu ka directeur wa nouvelle technologie au Comore Telecom est-ce que réellement et a jotsongeze énergie ya Comore ipuwenga yo hindi e solution hamba keti harma groupe électrogène solution ya énergie ya Comore hindi vanu e solution ya Comore ya za kweli namba ondondo probable wandu wazifanyao rahaze etude approfondizazo kazijawa swidi shaka bati solution ya za kweli hamade géothermique yo ndio minifikirio parce que géothermique yo hindi yo chaleur ndira rumie à travers ya hele zaha probable les équipements de zibula wali zihise abo yama des solaires chez solaire c'est pas la même chose et géothermique yo des solutions ya joka za kweli aborlona zaha kutsela lobala e karumia géothermique ngafikiri kama hilo jana solution ye fiulur il a demi solution chez la solution za kweli parce que la demande wa hunde nzia ya utrete ye fiulur yo banje isairumishia wanonde nzia wa itrete ubonze utrete hiyo keti nyangu hata donc abenge hiyo keti solution wanajua mbakana na rumieze batterie énergie solaire chez ces batteries izo ça coûte cher il a dit moi on doit renouveler ça dépend des types de batteries chaque batterie qui n'a dépassé 10 ans les autres batteries zingi du quand on doit renouveler arma 10 ans donc abenge gamfikir karma à partir ya géothermique wanajua onda solution on doit vire abasenga bo éolienne on doit tsipa irumiao arma zenozo tsipia on doit ikaza bantu bonse bahari ngarsine bahari ngabaze solution zonse pia donc ces solutions que zinji sha les solutions inuriamba ubanu ho maskini ulio Comore nizona hamba bantu kangela dimo ushashi ngamo ndondo parce que tika onesa titwa bila ya eze groupunda rezon basi za mamwe zenda rozanimeni ngela dimo 11 milioni kumena mweja na ziumengo miranjaro na zinane haina usiku mamwendo azilibe hydrocarbures donc yo imangwa poa Comore zitwa wende wa hezo mwenje ima gwandu asisemamwe hydrocarbures ngenda sobonsi ikamade makati abira wakejuma otsopa tsamamwe manabo basani ngwa tukamba kana no ifuba ke mwenje 24 sur 24 wa exige hydrocarbures wado livre ye mafura kwa jam livre ngwa jomto mgomri ikamgomri ngwanza fanye tsashia bekatsu livre wa jomto hazini komgwa generation shatoa ndobi shatoa campagnard da wakanza wone sisi ngozo nsipia donc abenge inu tsibone sakabanu kwa jafura harma ntino les solutions rake jaundiha inurongo kwa hina suka sungo fanyishiha abenge watsirende kangarsi wandwa dingoni wakati nuo ngarijua ze valeur hena mnantipia kaundo lio ya teknolojike jaka uruhusu ikaondwa tsanganye ye ine serikali ya tawali wakati nuo wontipia tsondi ho aeroport idato miso azadienda he arma ya avio yafanya mangu endeso wakati nuo unu urisa na rikubaliane kazo katsulingana ni maarifa rulo nao ketulingana ne teknoloji namna kaundo ilio ketulingana ne lejila emergence kaundo walivumbu au harma nti la wakati tsida uno wafanya ndongo hamandizo abengenga mwambio kaze ndongo hizo zotido bano kaudo kaula dimuri wa swidi bana Razida ngarjonji harma le swala la tulja ubayo mpango hatu nande le swala lihusu Yusuf Mohamed bana hapo yako siku wajuzi harize mbuni vonze hau critique hau tsansawa mpango Ahmad Amadi Bolero ya ufanya wajau halanse appel usoni mwa ya nyahe wale janibu ila uka Yusuf Mohamed bwana mfanya siasa na rifanye deba damino wanruala ikawa shindi waneleza hata sielewa ngabo ndongo tazinu za ukomeleha amjo wangaria urengeje ile kalima lila bwana Razida balafikiri kama sisi wandu wazima garsarma parti nzima yamba UPDC garsarma yo union de l'opposition garsarma SNT zinagozo tsipia garsarma nzima
la ukana Yusufu Mohamed bwana amba ukana yo ndrongo kongu jangaje yeye basinga mjoni mumbise no bekanga rangaje opposition kamili harmaze nongozi emana vanu sisi kartsure mamndu ha surwaya ngaremawe yezinu hujasusi wa ufanyao wanawakomoro watungo hudwa wabatina sababu itoka uyonzi watiyo hata mahakama harmaze nongozinu watiyo hata maendeleo yafanyishi harmwenzi watiyo hata ndogo vanu zidongo tsongeza wanawa wansi wakanto kamakini dekanga bo demokrasia za kweli wajua kana epeple ngejo urongoa ele jila epeple ngaljo huishiliwa yabo mdu kamakina kaanti halindo siku zijo huja mraje ende hada avec candidature haileshazi fikira zahe mru hande ha hunduze ndongo hizo habadilize ndongo zino shena mna kaundo yeswara faidu harmwenzi kabata ta demokrasi wakonoja dorika za ndongo zana abwenge ese ndongo ya zamba zila za hatu sontipia karturi mamdu suraya no ngarimaunda ekawe emaendeleo ya hensi ngalingana unu wakati mana onda tujo kantwamba ware makoti watsanganya hawa mbisa zendongo zoende nyinyinga mauna ukaide wakati rakauladi murijiri angala ndongo amadi zila za jiri jana ekantu yeshele ando no de lesis ekaya hikma ngungu ya njema za jiri mtsamdu polisi municipal watsona hata ndongo itsoka uyonzi wasubutenda juruhu mndu wa mre mehelila yende hato mwisho gendarmerie baleka ula dimwe gendarmerie warenga wandu wao ma polisi municipal afanya shetendo shida sha wawanyanya wandu lorma ekipu nzima kwa jomba ngo warengao sha acte mande ila no gazirisa wakati lono donc abenge ngarambua ukaze acte zifanyisha harmens zonti pia za wensite ye population za wensite ye maranya wajuhe wambeti jau wa profit wafanyizwa jukanza barangwiza jana za miliard 600 millions zene za hula grupu wanduadiwa za kabane masiwanga mararu nsujua ya ukabanwa sawa hunde solution ya mali na nzuani kabata ta problem na mamjo kakaiti ngabo tabu ya mwenji hakuwa na ngazija emaswani hiyo sha wakati kana we komori ngazija bahi bazalim ngazija yabweka afanya ngazija harimo kwetsi ngazija nabo kana uremo kwetsi maneze nongotsi ndezida yabwenge yabo zenongozi kamili donc abwenge izenongo Yusuf Mohamed mwana azamba ila ndongo ko gasanganyao umma wa shikomoro nsipia ya ukashoranza maendeleo mema ya hensino shati ukasura fulani donc ila ndongo ya hatu sons shawo wandu alone ntiwa ikajamizale wo kwa tina ye furswa kwa tina ye jirma ya organize deba ya shi aminifu ya shi halali ya shi intellectueli ya shi nationaliste hamandi yo wawonese ya ukala gampa mwaha nyandublar mwendongo inu emana zenongo zinu tsezinga zidona mnafudani bala zamba ndondo eka mdungu hambanga bodhama na mzima kwa kadena ampara fanya mtabahana harmalera hamba ukane kamkantie linu tindaye ko jo hunda entika sijo ukawaswi shahinde akanso dingoni hada to musa kamdo banata tsina nongonizi hunda ngokafikiri kama ezenongo za bolero zone sa harmampango wabira siswasaya rikaufanya analyse politique rionesa kalima wakati wabira ngafikiri kama mone mission ba sharma tele indwa jina quand tu trompe sha rizonesa ukana ilaka ujirongolea kajaka urongolea ensi zo deze kweli ngwasi umstehi Mohamed bwana zone sabala hata abasainu katsufikiria ensi ngufikirie nafsa moya bali hatomu isonga mjuo ya ukana hai changer de nawando ya ufikiri ukana ambese bana hata barua na jodangari yeze ndongo hizo bala handisa wona wandu wafikiri ndongo hamandizo ya ukambesa zadi ngujomrehe jukumu ya wenda mahadisi yao ngamrejeba nuzambe ya opposition kwa japaro ziharaya usufa zone sabala juzi zone sama katimenji ya opposition kabatwa katuhara wa juharaya wa kensi wa hadisi maendeleo ya hensinu ya utashauri mafaka hensinu shanga rujua kai utendwe mahadisi amba azali kajaparo stehimiaji wotin baka uladhima tendwe mahadisi yayo rendera kensi hadisi da sinaibahi tende ikanga tendwa na community international ilite ushahidi gasi tayari hena ngozo kwa ufanyishia zifanyishie idirende hubanu science yensila warma ze problem. Marhaba menji bwana Ibrahim Abdurazak ulio razida habo yakaya hunanua hukamle hukamraji haruma le suala lihusuo
zemotera za waswili haruma aeroplan ya shiwanza shamataifa shaihohaha ya usiku wa jana na we kutsitengo mbili ya ukaya la side namna ila inu side namna yensi ya bidi waswili 2021 abaha ikewanru ngwauhama ngwabahuwao almasi na dhahabu shazila motera nraru za kahuja zijezi yangarie zilo yabo ili wakomoro wahombe mwenje na huonesa wangazija wakomoro walongazija na ramelo hukawavi hukaya unu ngedo yarumilwa ngazija na we waja hukawavi huyauka linu sindele dalao la utoa shehidza ranu komoro rihuzi salesu ala lihusu ukaya hujo na jeze fikira zaho uliho delegiza huonesa ukange video wandu rumie ze energy renouvelable huonesa ranzie geothermie huonesa ranzie eolienne huonesa solaire shahabaka yenga sima capable ukardore renouveler ze batterie za heze sol za he energy solaire hukawadhi harmalis ala linu wajawri virilia harmalis ala lavil lihusu Yusuf Muhammad bana na huonesa ukaya Yusuf Muhammad bana kajajirongole ya waiche sha hate opposition iyo de fikra waloni yo yauka ngebidio wandu wende haruma mahadisi na mahadisi yao shaka tuhanza ya tarumlwa ni Azali Asumani ebonge bwana Razida sha ni bulenu rectifie njamba ngaranzao rende ramba yo kamsiwa zero wahenda mahadisi kamsiwa mahadisi ekanga tendelo wao ne communauté internationale shati tendelo ni Azali maana ikastehimiaje de namna yo bwana Razida huka wadhu ebonge doveshele ya marahaba na uomba Mungu rionane emakatia jao Mitsamihuli FM Radio Majapari Radio Kaz Facebook FM marhaba menji وما توفيق إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء شكرا